बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सोनिया अदनान। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्रामों की मंजूरी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में इजरा रवा माह होगा। 4 वर्ष तक हर साल 24 लाख से 60 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम की मकामी सनतों में दरकार हुनर पर जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। माइक्रो एंटरप्राइजेस को एसएमई सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए कोशां। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वजीर आजम की समेडा में आलमी मयार की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। विफाकी सतह पर पेशावराना तरबियत के तमाम इदारे जम करने की हिदायत। ख़वातीन के लिए समेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का म्यू हस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला शदीद बरहम। म्यू हस्पताल की इंतजामिया की सख्त सरजनिश। मरियम नवाज का एमएस म्यू हस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। अद्वियात की 100% फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने हस्पताल की तामीर व मरम्मत का जामे प्लान तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की सीएमएच बन्नू में जख्मी जवानों की अयादत। बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। मुसल्लह फ़ौज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जदीद असलहा छोड़ा, जिससे दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर की गिरफ्तारी पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। सेक्रेटरी दिफा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पेट हेग्सेट। अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। वर्जीनिया की अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म। इल्जाम साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। अदालत। शरीफुल्लाह पर अफगानिस्तान से इनकलाब के वक्त अमरीकी अफवाज और आम शहरियों पर हमले का इल्जाम है। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पाक अफगान सरहद पर खुसूसी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने में बतदरीज इजाफा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल। से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीत कोई भी न जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से। खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? फैसला इतवार को फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान होगा।
भारत 5वीं मर्तबा और कीवीज 3री मर्तबा फाइनल खेलेंगे। ग्रुप मैच में भारत न्यूजीलैंड को हरा चुका है। फाइनल इतवार को देखिए दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल मरहले तक बैटिंग में कई रिकॉर्ड्स कायम। न्यूजीलैंड के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 362 रन चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर। इंग्लैंड के बेनडिक्ट के इवेंट में सबसे ज्यादा 227 रन। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान की इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन की इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियाती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। कौमी T20 स्क्वाड की 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवानगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शामिल। पहला T20 मैच 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एप्टमा की क़यादत के साथ इजलास। टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग से मुतालिक मसाइल हल करने के अज़्म का इयादा। मईशत में टेक्सटाइल सनत का अहम किरदार, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आइंदा बजट के लिए अहम शोबों से तजावीज़ ली जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1459 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,713 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 26 अरब 24 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद कल दिन 12 बजे तलब। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नोटिस जारी कर दिए। JIT इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। नौ मई फसादात और जिना हाउस हमला केस। PTI रहनुमा और कारकुन 7 मार्च को तलब। मुलजिमों पर दोबारा फर्द जुर्म आयद होगी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अज़्म इस्तेहकाम ने अदम इस्तेहकाम की तमाम नापाक साजिशों को दफन कर दिया। आज हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमें मुश्किल मगर कौमी मफाद में फैसले करने की ताकत बख्शी और आज पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। अब हम इस बात की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान की मईशत को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से आगे लेकर जाना है। अब हमें बहसीत कौम ये फैसला करना है कि तरक्की और खुशहाली की ये गाड़ी अब दोबारा कभी डिरेल नहीं होने देंगे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور صنعتوں میں درکار ہنر اور کھپت کے مطابق تربیت کی فراہمی کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ تفصیل مریم ملک سے۔ پاکستان میں آبادی کا 60% سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر انہیں معاشی لحاظ سے بااختیار بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پلان پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مارکیٹ اور صنعتوں کی ضرورت کے مطابق نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کی خود نگرانی کریں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہر ماہ جائزہ اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت کے لیے مقامی صنعتوں سے مسلسل روابط اور افرادی قوت کے بین الاقوامی اداروں کی کھپت کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مقامی صنعتوں میں درکار ہنر کے حوالے سے ایک جامع ڈیٹا بیس قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ باصلاحیت نوجوان ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت اور ضروری ہنر کی فراہمی سے بااختیار اور برسر روزگار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی تربیت کی فراہمی سے افرادی قوت کی برآمد کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو آئندہ 4 برس میں مختلف اداروں کے ذریعے تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لائے عمل سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ 4 برس میں 24 لاکھ سالانہ سے لے کر 60 لاکھ سالانہ تک نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت اور انہیں ہنرمند بنایا جائے گا۔ اس عمل سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نوجوانوں کی ہنر اور پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے مارکیٹ اور صنعتوں بین الاقوامی سطح پر افرادی قوت کی کھپت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب حتمی مراحل میں ہے، جس کا اجرا رواں ماہ میں کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ تمام وزارتوں اور اداروں کی اس حوالے سے کاوشوں کی تعریف کی۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اس میڈا کا ہماری دیہی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دیہی خواتین کو اس میڈا کے بلا سود قرض کے پروگرام سے مستفید کرنے کے لیے لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس میڈا میں شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے نئی ہنرمند افرادی قوت بھرتی کی جائے جس کی تنخواہ مارکیٹ ریٹس کے مطابق ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایس ایم ای شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مائکرو انٹرپرائز کو ایس ایم ای سیکٹر کا حصہ بنا دیا گیا، اس حوالے سے جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی سطح پر پیشہ ورانہ تربیت کے تمام اداروں کو ضم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس میڈا بورڈ میں نجی شعبے کی نمائندگی بڑھائی جا رہی ہے۔ افرادی قوت کو ٹریننگ اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ پورٹ فولیو کو مزید مؤثر اور وسیع کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر معین وٹو اور وزیر مملکت ملک رشید احمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں شمولیت پر وفاقی وزیر معین وٹو اور وزیر مملکت ملک رشید احمد کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے جنرل سیکریٹری مرتضی جاوید عباسی نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ مرتضی جاوید عباسی نے وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے اور ہزارہ موچوے پر ایبٹ آباد اور گرد و نواح کے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک اور انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے معاون خصوصی حذیفہ رحمان نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے حذیفہ رحمان کو وفاقی کابینہ میں شمولیت پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں، باصلاحیت نوجوانوں کی کابینہ میں شمولیت سے حکومت کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ حذیفہ رحمان نے معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ کی حکومت کا پہلا سال بے مثال کامیابیوں سے عبارت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی 12 ماہ کی مسلسل اور انتھک کوششوں کی بدولت
पाकिस्तान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मंजिल बन चुका है। तफसील उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत पाकिस्तान एक साल के कलील अरसे में एक बार फिर आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। एक साल के दौरान मुतअद्दिद गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत ने पाकिस्तान के दौरे किए और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म ने भी विजन सेंट्रल एशिया के तहत दोस्त मुल्कों के अहम दौरे किए और इक्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखी। इस दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, बेलारस, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे किए। PTI के दौरे हुकूमत के पहले साल में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में $844 मिलियन की कमी, जबकि मुस्लिम लीग नून के पहले साल में बैरूनी सरमायाकारी में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दोस्त मुल्कों खुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जेहत मिली है, जिसके तहत पहले मरले में ज़राअत, लाइव स्टॉक, तेलो गैस और मादनियात समेत दीगर शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी का आगाज हो चुका है। अक्टूबर में सऊदी सरमायाकारों के एक बड़े वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और $2.8 अरब के मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए। गुज़िश्ता साल मई में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान में IT, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। अबूधाबी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान बैंकिंग, कानकनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 5 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला भी हुआ। चीन और पाकिस्तान ने CPEC के दूसरे मरहले पर तेज तरीन अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया है, जिसके तहत चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली और सनती जोन का क़याम शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अक्टूबर में कतर की क़यादत से मुलाकात करके कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद का दौरा किया और बाहमी तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी बात की। गुज़िश्ता साल नवंबर में बेलारस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के दौरे किए और दोनों मुल्कों की क़यादत से दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाने समेत सरमायाकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे आज़रबाईजान में सदर इल्हाम अलियौफ ने अप्रैल में पाकिस्तान आमद और आज़रबाईजान की $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही तिजारत मुआहदे पर अमल दरामद समेत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की नौजवानान, समाजी और निजी शोबे में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिससे मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी का बढ़ता हुआ रुझान इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रही है। यही वजह है कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार सऊदी अरब के दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा की। नायब वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोहम्मद इसहाक डार दौरा सऊदी अरब के दौरान OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे और फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत के हवाले से अज़्म का इयादा करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत के नतीजे में ख़राब होती सूरत हाल, इंसानी अलमिये और फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए गैर कानूनी तजवीज़ पर बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में मेयो हस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुनासिब इंतजामात ना होने और मरीजों की शिकायत पर MS मेयो हस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। तफसील बता रही हैं वर्ता सलीम।
अवामी क़यादत आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए न सिर्फ भरपूर इकदाम करती है बल्कि फलाही सरगर्मियों की मौसर मॉनिटरिंग भी करती है ताकि अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर के म्यू अस्पताल का अचानक दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आला को अचानक अस्पताल में अपने दरमियान पाकर शहरियों को खुशगवार हैरत हुई और उन्होंने मुख्तलिफ शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वार्ड में मुनासिब इंतजाम न होने और दीगर शिकायत पर MS म्यू अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दिया। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान ही म्यू अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया और अस्पताल के अमूर के बारे में तफसीली इंक्वायरी और तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलबी की। वज़ीर आला ने मेडिसिन के वाजबात की अदायगी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दिया और म्यू अस्पताल में अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला ने स्टोर में अद्वियात, सिरिंज, बरनोला और दीगर अशे की फराहमी चेक की और इमरजेंसी ब्लॉक, TB एंड चेस्ट, ICU, कार्डियोलॉजी और दीगर वार्ड का जायजा भी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत भी की। वज़ीर आला ने जगह जगह रुक कर लोगों की शिकायत और मसाइल सुने। वज़ीर आला ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत की। वज़ीर आला ने गुजरांवाला से इलाज के लिए आने वाली खातून को गले लगाकर तसल्ली दी, जबकि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इकदाम की हिदायत की। इस तरह के अचानक दौरों से वज़ीर आला पंजाब सूबे के इदारों की कारकर्दगी बढ़ाकर अवाम की खिदमत को यकीनी बनाना चाहती हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हमारा हदफ है। उन्होंने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक और OPD फंक्शनल करने, मरी के सांबली जनरल हॉस्पिटल की राबता सड़कों की तामीर और तोसी, जनरल अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को भी इसकी मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म दिया। इजलास में लाहौर रिंग रोड के अतराफ में मेगा मेडिकल सिटी कायम करने की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। इजलास में डिवीज़न की सतह पर हर मरज़ के इलाज के लिए मेडिकल सिटी बनाने और ज़िले की सतह पर बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब के 1147 मराकज़ सेहत में से 396 महकमा सेहत के सपुर्द कर दिए गए हैं। सूबे भर के OPD में 6 अरब 70 करोड़ से ज़ायद की मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। इजलास को बताया गया कि चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 5 रीनल और 1 लीवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 6,900 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 2,625 मुस्तफीद हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत 8,000 से ज़ायद मरीजों के डायलिसिस मुकम्मल हुए हैं और क्लिनिक ऑन व्हील्स से 72 लाख मरीज मुस्तफीद हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज बन्नू कैंट पर खवारिज के नाकाम हमले के बाद बन्नू का दौरा किया। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को इलाके में जारी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू जाकर जख्मी सिपाहियों की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी बहादुरी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने इत्तफाक और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत की। आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वारिश का शहरियों बशमूल बच्चों, खातीन, बुजुर्गों को निशाना बनाना उनके इस्लाम दुश्मन अज़ाइम को जाहिर करता है। जवानों से खिताब में सिपह सालार ने हमलावरों को हलाक करने और उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में जवानों के फौरी जवाब पर उनकी बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासिर की ईमा पर काम करने वाले ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि फितनाल ख्वारिज समेत दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासिर की महफूज पनाह का बना हुआ है। आर्मी चीफ ने इस बात का यादा किया कि किसी को भी पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले बन्नू पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।
वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। हम दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अगर ट्रंप को खत लिखते हैं तो उसका भी वही हशर होगा जो पहले खत का हुआ था। मुफाहमत की, किसी से मुफाहमत हो सकती है, को बात उन्होंने मुफाहमत वाली की है। 3-4 वो हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अब एक नए हमले की ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं। मुफाहमत की सियासत वहाँ पे होती है जहाँ पे दूसरा फरीक जो है हमला आवर ना हो रहा हो। जब कोई दूसरा फरीक हमला आवर हो रहा हो तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। दहशतगर्दी का कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना। कुछ जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तो कतई तौर पर जीरो उनकी परफॉर्मेंस है। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो हैं मखदूश हैं, वहाँ पे अमन नहीं हुआ, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है तो वफाक के साथ तो हमने वफाक हर किस्म की उनकी मदद करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी अफगान दहशतगर्द सरगना शरीफुल्ला उर्फ जाफर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस की फ्राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। We partnered with the Pakistanis based on intelligence we provided. They nabbed them, positively identified them. We've known that for a few days. One of the biggest disasters in American history, an embarrassment, a black eye to our country. We handed over billions of dollars equipment to the Taliban. We counted on them for our security, and then we got people killed. We gave away Bagram Air Base, and no one in military leadership was fired? Nah, that's not going to sail under President Trump. So we're doing a full review and investigation of what happened in Afghanistan. Those who were involved and made the decisions that put our troops at risk will be held accountable. I've stated that before, and we're continuing to be committed. अफगान दहशतगर्द शरीफुल्ला उर्फ जाफर को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। वर्जीनिया की अदालत ने मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म देते हुए मुलजिम को आगाह किया कि इल्जाम साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। दहशतगर्द शरीफुल्ला ने नीले रंग का जेल का लिबास पहना हुआ था। शरीफुल्ला ने काबुल हमले के हमला आवर की मदद और मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पाक अफगान सरहद पर खुसूसी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। 5 मार्च को बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके तोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की, जिसमें 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोवें, दस्ती बम और दीगर आतिशी असलहा बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। गिरफ्तार शिद्दत पसंदों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया। गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन ने एतराफ़ी बयान में कहा कि हम अफगानिस्तान से 3 दिन पहले रात की तारीकी में पाकिस्तान में दाखिल हुए। پلار نام دی ګلشه زه په افغانستان موټر ما سره 2 ټوپکان ول، یو 2 کله شیشه کوپونه اچھا یو روسي دی او یو مصری شیشه کوپ اچھا یو ګرنټ و صحیح یو چانټا ول او تقریبا 8 شجران ول اچھا 2 په بي کې و صحیح هغه دی څلور پټاخي بیا ډور لاکونه ول هغه په بي کې پاتې شو بي کې پاتې شو تانا سلرمه به یو لاس یولس بجې لاس یولس بجې راوښته اچھا شینتا सेनेट ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। सेनेटर शहरी रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सेनेट इजलास की तफसील अरसलान असद से। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की सदारत में इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब जंग लड़ी और हजारों जानों की कुर्बानियां दी। तमाम खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाया है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से। ये पूरे मुल्क का मसला है
اور یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. ہم انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے مکمل ہوں گے؟ میں سمجھتی ہوں ہاؤس میں کوئی سحر حاصل گفتگو اور بریفنگ بھی ہونی چاہیے. اس سے پہلے سینٹ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی ایکٹ 2021 میں ترمیم کے بل کی کثرت رائے سے منظوری دی. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا. انہوں نے سول کوڈز آرڈیننس 1962 میں مزید ترمیم کا بل اور پاکستان کوسٹ گارڈ ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کا بل بھی پیش کیا. یہ دونوں بلز قومی اسمبلی سے منظور ہو چکے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے دونوں بلز متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے. قائد حزب اختلاف شبلی فراز اور سینیٹر علی ظفر نے اپوزیشن کے سینیٹر اون عباس بپی کی ان کے گھر سے گرفتاری کا معاملہ ایوان میں اٹھایا، جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ اون عباس بپی کو چولستان میں چنکارا ہرن کے غیر قانونی شکار کے جرم میں محکمہ جنگلی حیات کی FIR پر بہاولپور کی متعلقہ پولیس نے گرفتار کیا ہے. تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ سینٹ کے رکن کے طور پر سینیٹر اون عباس کو ہر ممکن قانونی معاونت اور سہولت دی جائے گی. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے اس معاملے میں وزارت قانون سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان آپس میں مل بیٹھیں. ایوان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے سویلینز اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے دعا کرائی گئی. بعد میں کورم کی نشاندہی پر ایوان میں ارکان کی مطلوبہ تعداد پوری نہ ہونے پر سینٹ اجلاس ہفتے کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اسنان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک کرم کی نظر ہو میری بچی، افطاری میں کیا کھاؤ گی؟ ابو میں تو پکوڑے کھاؤں گی. صدا مجھ کو تیری طلب رکھ لو میرا بھرم، مجھ کو جھکنے نہ دے ہے دعا. برکتوں کے راستے آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان. لگتا ہے آج دیہڑی بہت اچھی لگی ہے. یہ تو وزیر اعظم نے ہمارے لیے رمضان کا تحفہ بھیجا ہے. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج گزشتہ سال سے 3 گنا زیادہ رقم، 20 ارب روپے، ملک بھر سے 2 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل 40 لاکھ مستحق خاندانوں کے موبائل والیٹ میں شفافیت کے ساتھ براہ راست منتقل کیے جا رہے ہیں. مستحقین کو 5000 روپے کی ترسیل کا معلوماتی پیغام صرف 9999 سے بھیجا جائے گا. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج، آپ آسانیاں بانٹیں. لالا سنبھل کے، ہر طرف خطرہ ہے. ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار. ICC چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. درست، ہر وقت، بر وقت. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا دہشت گرد شریف اللہ کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعاون دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کا مظہر ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دہشت گرد شریف اللہ کی حوالگی پر پاکستان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی امریکی صدر کو اس حوالے سے ایکس پر پیغام دیا. ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے داعش کے دہشت گرد کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق امریکہ کے حوالے کیا. ایک سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے لیے پاکستان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے.
پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان نے پاک افغان سرحد پر 2 جگہ چوکیوں کی تعمیر کی کوشش کی، منع کرنے پر انہوں نے پاکستان کی جانب فائرنگ کی۔ پاکستان تورخم بارڈر پر ہونے والے انتشار کی مذمت کرتا ہے اور افغان عبوری حکومت سے یہ معاملہ سنجیدگی سے حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان رمضان المبارک میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رکن قومی اسمبلی سیدہ نفیسہ شاہ نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پارلیمنٹ سے متعلق قانون سازی اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پی 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 ہیومن رائٹ سیل کے سربراہ فرت اللہ بابر نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں انسانی حقوق سے متعلق صورتحال اور سلسلے میں پارٹی کے انسانی حقوق سیل کی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز لیبر بیورو کے انچارج چودھری منصور احمد نے بھی ملاقات کی۔ حکومتی معاشی پالیسیز اور ورکنگ کلاس کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی احمد کنڈی نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر بنو حملے اور ضلع کرم سمیت صوبے میں قیام امن کی صورتحال، جبکہ گورنر ہاؤس میں زرعی اور بلدیاتی موضوعات پر ہونے والے کنونشن پر بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کے بارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کے توہین آمیز بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت شرانگیز بیانات کے ذریعے علاقے کے تاریخی حقائق ہرگز تبدیل نہیں کر سکتی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء کشمیریوں کے ہیرو ہیں، جنہوں نے جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق اور وقار کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور آغا سید حسن موسوی نے بھی بی جے پی رہنما کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی۔ میر وائز نے ایکس پر ایک پوسٹ میں بی جے پی کے بیان کو انتہائی توہین آمیز قرار دیا۔ آغا سید حسن نے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کشمیر کی تاریخ کو مسخ کر رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بی جے پی رہنما سنیل شرما کے توہین آمیز بیان کے خلاف سری نگر میں ایک احتجاجی مارچ کیا اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ پی ڈی پی رہنما التجا مفتی کی قیادت میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے لال چوک کی طرف مارچ کیا۔ پی ڈی پی نے اسی طرح کا احتجاج ضلع پلوامہ میں بھی کیا۔ برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں سکھوں نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جو اس وقت برطانیہ اور آئرلینڈ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مظاہرین نے خالصتان کے حق میں اور بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے۔ دل زور سے دھڑکے دیکھو کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں، کون ہارے کون جیت کوئی بھی نہ جانے، کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں، کھیلنے آئے ہم کھیلنے آئے، پوری تیاری سے ہم ذمہ داری سے کھیلنے آئے، گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے۔ ناظرین، چیمپئنز ٹرافی کی اپڈیٹس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 50 رن سے مات دی۔ چیمپئنز ٹرافی کے گروپ میچ میں بھارت کی ٹیم نیوزی لینڈ کو 44 رن سے ہرا چکی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں بھارت 2 مرتبہ یہ ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہے۔ نیوزی لینڈ نے سن 2000 میں ٹائٹل جیتا تھا۔ بھارت 5ویں مرتبہ فائنل میں پہنچا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ 3ری مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کھیلے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل اتوار کو دن 2 بجے پی ڈی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں کئی ریکارڈز قائم ہوئے۔ بیٹنگ کی بات کریں تو بلے بازوں نے کھول کر رن سکور کیے۔ بیٹنگ کے حوالے سے چیمپئنز ٹرافی میں بننے والے ریکارڈ کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم کی رپورٹ میں۔ دل زور سے دھڑکے دیکھو کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں، کون ہارے کون جیت کوئی بھی نہ جانے، کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں۔ آئی سی سی
चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़े टोटल की बात करें तो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 362 रन का रिकॉर्ड टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। प्रोटियज ने 38 चौके और 5 छक्के लगाए। बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड के बेन डेकेट ने इवेंट में सबसे ज्यादा 227 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 मैचेस में 1 सेंचुरी स्कोर की, 25 चौके और 3 छक्के लगाए। Well, that is a 3 away now with that boundary. Goes again, and that'll do it for Ben Duckett. 3rd 100 in one-day internationals, his second against Australia. एक मैच में सबसे बड़ी इनिंग्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान सबसे आगे रहे। उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे। ये अफगानिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैटर रचिन रविंद्रा ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में रचिन रविंद्रा ने 101 गेंदों पर 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली और सेमीफाइनल में सेंचुरी स्कोर करने के बाद मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम किया। रचिन रविंद्रा करियर की इब्तदाई 5 वनडे सेंचुरियां आईसीसी इवेंट्स में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। आईसीसी वनडे इवेंट्स में तेज तरीन 5 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 13 इनिंग्स में हासिल किया। इसके अलावा रचिन रविंद्रा चैंपियंस ट्रॉफी के एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बैटर हैं। और जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। डेविड मिलर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी टीम को कामयाबी तो ना दिला सके, ताहम 67 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के पास था, जिन्होंने 23 साल कबल 77 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए थे। और नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में सफर खत्म होने के बाद बांग्लादेश के विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम ने एक रोजा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने 19 साल करियर का आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 फरवरी को रावलपिंडी में खेला। तमीम इकबाल के बाद मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के दूसरे कामयाब तरीन वनडे बैटर रहे। उन्होंने 274 वनडे मैचेस में 7,795 रन बनाए, जिसमें 9 सेंचुरियां और 49 सेंचुरियां शामिल हैं। मुशफिकुर रहीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। उन्होंने 94 टेस्ट मैचेस भी खेल रखे हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अज़्म इस्तेहकाम ने अदम इस्तेहकाम की तमाम नापाक साजिशों को दफन कर दिया। आज हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमें मुश्किल मगर कौमी मफाद में फैसले करने की ताकत बख्शी और आज पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। अब हम इस बात की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान की मईशत को
तरक्की और खुशहाली की तरफ तेजी से आगे लेकर जाना है। अब हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है कि तरक्की और खुशहाली की ये गाड़ी अब दोबारा कभी डिरेल नहीं होने देंगे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर खुश आमदेद। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने कहा कि स्टॉल्स पर 130 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब है। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में चीनी की कीमतों में मजीद कमी आएगी। हमने 130 रुपये पे पर किलो इंस्टॉल पे चीनी दस्तयाब की है और 1 किलो से लेके 5 किलो तक एक शख्स लेके जा सकता है। 5 किलो तक चाहे 1-1 किलो करके ले, लेकिन महीने में रमज़ान शरीफ के महीने में 5 किलो तक वो एक शनाख्ती कार्ड पे इजाज़त है। तो इस तरह के स्टॉल सारे पाकिस्तान में हमने लगाए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत टैक्स, तवानाई और मालियात से मुतालिक अहम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है ताकि पाकिस्तान के सनती शोबे की तवील मुद्दती पायदारी और मुस्तकबिल की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल शोबे को हर मुमकिन हमायत फराहम की जाएगी। एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद की क़यादत में वफ़द ने तवानाई, टैक्स और मालियात से मुतालिक सनत के मसाइल पर तफसील से ब्रीफिंग दी और शोबे की तवील मुद्दती पायदारी के लिए तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखने में आया। इंडेक्स 1459 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,13,713 पर बंद हुआ। कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत की मौसर इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आए रोज तेजी देखने में आ रही है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1615 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे गए तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा महंगाई की शरह में नुमाया कमी कैपिटल मार्केट में तेजी की असल वजूहात हैं। आज बाजार हिस्स में मजमूई तौर पर 26 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत के 2,02,000 सौदे हुए, जिनमें 37 करोड़ से जायद के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में 441 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 220 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 142 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 79 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से जंग और मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने चीफ जस्टिस को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ्द ने चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट और बार्स में राबतों का मसला हल करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार हैं, उनके मामलात में मुदाखलत नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने वफ्द को फेडरल जुडिशल अकेडमी में कानूनी तालीम पर तरबियती प्रोग्राम से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। वो पीर के रोज भी दलाइल जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। JIT की जानिब से PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया गया। JIT इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। JIT ने आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नोमान अफजल को तलब कर लिया। जबरान इलियास, सैयद सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक भी तलब किए गए अफराद में शामिल हैं। तमाम अफराद को बजरिया नोटिस कल दोपहर 12 बजे तलब किया गया है।
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو 7 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر دوبارہ فرد جرم عائد ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی مقدمے میں فرد جرم میں ترمیم کی درخواست منظور کر رکھی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزموں کی حاضری مکمل کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنوں کو 9 مئی بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے۔ لاہور میں انسدادی بدعنوانی کی عدالت میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سمیت دیگر کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز کے ٹھیکے دینے کے مقدمے کی سماعت 16 مارچ تک ملتوی ہو گئی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج فیصل احمد نے کیس کی سماعت کی۔ نیب قانون میں ترمیم کی وجہ سے یہ معاملہ احتساب عدالت سے اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں پارلیمانی، جمہوری، سیاسی اور اخلاقی روایات شامل نہیں ہیں، وہ صرف اسٹریٹ پاور پر یقین رکھتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مفاہمت سے معاملات سلجھانے سے آری تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں دم گھٹتا ہے۔ جماعت ایسی ہے جس کا پارلیمان کے اندر دم گھٹتا ہے۔ یہ کھلی فضا میں، ڈی چوک میں، کہیں کو کوئی لاہور کی سڑکوں کے اوپر، کسی اور شہر کی سڑکوں کے اوپر، کوئی 9 میں، یہ ان کی غذا ہے، ان کی خوراک ہے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے اندر مفاہمت کرنے کا، معاملات کو سلجھانے کا جو ہنر ہوتا ہے یا سلیقہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ ان کے ڈی این اے کے اندر پارلیمانی، جمہوری، سیاسی، اخلاقی روایات نہیں ہیں۔ وہ صرف اسٹریٹ پاور پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انہوں نے جلسے کر لیے، انہوں نے جلوس کر لیے، ہنگامے کر لیے، پبلک نہیں نکلی، 4-4 6-6 بندے بھی نہیں نکلے۔ وہاں سے مایوس ہو کے کبھی وہ ہمارے پاس آئے مذاکرات کرنے، ادھورے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ باقی اپوزیشن جماعتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس کو جانتے ہیں۔ اب کس طرح کے مذاکرات وہ ان سے کر رہے ہیں کہ ادھر تو پالیسی کا اعلان کر دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں، رمضان کے بعد ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وہ مفاہمت پہ، افہام و تفہیم پہ، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کی بات سننا، پولیٹیکل جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں پارلیمان کے اندر ان کا رول کیا ہے، پارلیمان کے بعد، اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، 2000 سے لے کے عمران خان صاحب کسی ایک پارلیمنٹ کے اندر نہیں رہے، جب بھی الیکٹ ہوئے انہوں نے استعفیٰ دیا اور باہر چلے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو ایتھوپیا پاکستان فریٹرنیٹی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر نے انہیں یہ ایوارڈ دیا۔ وزیر دفاع کو یہ ایوارڈ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ میں نمایاں خدمات پر دیا گیا۔ ایتھوپیا کے سفیر نے کہا کہ خواجہ محمد آصف نے پاکستان میں ایتھوپین ایئر لائن شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر دفاع نے ایتھوپیا کی طرف سے اس اعزاز پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان اور ایتھوپیا کے 2 طرفہ تعلقات پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت الہ -13، استور -6، کالا -4، گوپس اور ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 11، کراچی 17، پشاور 5، جبکہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سونیا عدنان کو اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔